তালিকা দেওয়া হয়। তো ইনার শুধু সামাজিক আমি লড়াই আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে যেটা চলে লাগে আর আমি তার করণীয় রীতিনীতি আমি এরা বেড়ে লাগি সেটিকে কাভাবে দেখতে রাখা যায় সেটি সবে আলোচনা হয়েছে। আর সব মানিপুরি রাজনীতি দুই জনের আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ আছে, দীপক পূর্ণিয়া আর প্রফেসর प्रिंसिपल তার নাম है बीएन महातो, भूतनाथ महातो, पीजी से मास्टर है, रिटायर्ड मास्टर। वो आते अपनी गाड़ी लेके आती तो वो अभियान के हम जहाँ जाएगा तहाँ की जो शिक्षित मेये के पाएगा যেমন উনিকে সংবর্ধনা দেওয়া বা প্রাথমিক কিছু কাজকর্ম কেন ওই সমস্ত মেয়েকে দেখি করবে না। तो यहाँ तो हम लोकल मेये क्या करते नहीं पर फोन में तो हम तो করবে দেখি আমার সেই রকম মেয়ে দেখি বাচ্চা কাচ্চা মেয়ে অনেক यहाँ की শিক্ষা দীক্ষা বদলে মেয়েদের অনেক টাকা দিতে यहाँ का শিক্ষিত মেয়েদের মেয়েদের ওখান দেখুন। আর हमारा तो অনুষ্ঠান করেंगे कि तो हम क्या नियम नीति है এখন তো আর কারণ ব্যাপারে পূজা করেনি পারবে, কারণ সেটা একটা খারাপ বার্তা যাতে যে কারণটার সময় কারণটারে কিন্তু শোভা পাবে না। এখন হামিদের সামনে काली पूजा हो लगे, काली पूजा के सामने हम जो नियम नीति का कर ही रहा था सेकर पूर्वाभास पालन जाए पा रहे और सेटा के सामने रख के पूजा अर्चना जैसे हम तुम्हारा अनुष्ठान का कार्यक्रम सेटा तो ही भवानी पूरे सुंदर सहयोगी तो नहीं आवा। और एक तो जुट पैकेज आसार कारण मार्च ना होले तो धरा